tuwawu lada kurambire soninkan program nyani agarni QTV bire ya danta soninkara kurambire ngodana uheti yada tuwawu lada. Assalamu alaikum soninko kendo soninkan kanne mukanonga ako hagatu mombe kakurambirin programu ngani o abana mbesu kunyin si tohondi jamunga adu tahura henga ko kasugatu mohombe lenki soninka hun awarono UNESCO no hondi kenta sare sudangani kumpanga lenki kasoke atampilendo karagonga September kasona kinga no hondi albita tampilendo karagandinga 2024 kino hondi awarono UNESCO no hondi nanti soninka kanne ni kanne aibianga tunanti akite kendi kagani ngahle wari kana tunanti kontanyen ado sewenga awasoni kensumaka Gambia gabaneti Mali wada barini Mauritania wada barini Guinea Bissau Guinea Conakry anga jamane sutu soninka kanne ngakoni nongani anga tunanti ke programa we mahanongani kembire onaro odo soninko nadigamu onatu program ke agima ga mombe si Gambia banginga. Assalamu alaikum soninko kendo soninkan kanne mukanonga ako hagatu mombe kakurambirin programu ngani o abana mbesu kunyin si tohondi jamunga adu tahura henga ko kasugatu mohombe lenki soninka hun awarono UNESCO no hondi kenta sare sudangani kumpanga lenki kasoke atampilendo karagonga September kasona kinga no hondi albita tampilendo karagandinga 2024 kino hondi awarono UNESCO no hondi nanti soninka kanne ni kanne aibianga tunanti akite kendi kagani ngahle wari kana tunanti kontanyen ado sewenga awasoni kensumaka Gambia gabaneti Mali wada barini Mauritania wada barini Guinea Bissau Guinea Conakry anga jamane sutu soninka kanne ngakoni nongani anga tunanti ke programa we mahanongani kembire onaro odo soninko nadigamu onatu program ke agima ga mombe si Gambia banginga kembire oda Babukar Juara kitayre non kunne onakhiri agana honne kono dangani Babukar bismillah Babukar ola antrindi ni aleki ko tallo gonten soninko maka angada khibare ke wari kammo nawari mo sere Fatima fangara kebe tirindi kota keni kota logon tenyani na toti hanneke dimambe United Nation ifo la kay marantinga lada ninga ado hannu ngotel kingani UNESCO igara kota sugani nanti kenjina ken kasona kinyu kengani September kason tampilo kargo sinesu an kontana jurena wada sonen kanen sagara na kaw hannu be nangat nanti in konta kolinya anga nogusu anga nyu nogusu anga nyu bremo gosu na de keni xanne an konta ko ngin keni ko sewen pam patamanya ni ana hay fatam binira soni ngan kanne mbanda kenkita kayni Swahili nga soni ngan kanne kenkita na kaw xannu bo Swahili nga daga wal ko dingira Sudambe hari BBC xanne ngi programme ngi ma Swahili non keni ga soni ngan kanne khasara na sa kaw ko kenni fa soy fatama su xempa sewe nyani sewe su xempa on konta nyakana na nyaka nyaga konta nyakani mo okay ke lenki kota kyaga mombe oda wari nati sorunga jurana ani huwa ibe ga jurene lenki bana ma kekenke ya haikani ya magasine sugana kinye a September nga a 2015 nga asiri jurenia kenni man a joppe yiriya sine so ana kinye September tampilendo karago awa jurene so ni nga dinga so ni gande buku so ni jaman ku telle nanda France kedi may o ka ke sirabe kundu France konda me Senegal konda me Mali konda me nanda Mauritania isona dana me kendi Gambian ko o kada me ran kunne sorongiri ma kara kase nanti ke kota nan jur ke ana gati kan tahana gati first edition aw jepene yirgi xawaga alla na ara ko akko jamno xaga na sirebe ni brene khoni kendi tanantelle ona celebrate ni atelle ma kallengal lo dimambe mashallah no ari sikenga soninko ko hagatu mo hombe arisa watele ona sonon trindi bal sadi mi chagala to no sere khore ma hayri non kunne kenga gani o kuy me nyuma magasia na nyuma magasi khatrindi be ga magati ya harun no kunga anyuma magasi bismillah programme no hondi sugatu mo hombe len kini ko ta logon tenga yoga kebe jura na kita ankada mani kita anga ko no soninko nda sakati ke ya harun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nga Gambia ko ni Gambia garu magambira selanga ngega kebe kitana na ya garu na ko Gambia konda kenu kota ko renye kota be gan khawa har serbe ga sara anga khargan tan ko ngen kesim ma ganna khawa baka na lige mu ke khibare sabno badama keme kito ga da ke don khawa na ke jura ona kenya hi ko renye na nya hi logon tenga na ko isoro ngananti keni saran kulu keno imra utenya
keti nanti bana men ta gollini bana bel o su gollini jamani kiado o gollini meda ken nga ke bekita na ko saran khuluna ina nuari ido drogoto e ho nu gama bogi takenda dal kubenu ga bogu o wi khanu warni ti bakke nga ti drogoto nga o france kon ko nyini ma murtani ho ga ke programme no no waso ko nyini nuari siria arisa corona daga no hondi on a tout programme ngatelle mo hombe kuinda kuyenda ana kuyana usanywa kuinda kuyengita ana kuyana usanywa emurutani kota ndandaro engari nuari ari nanduga kuinda kuyengita ana kuyana usanywa leme fatima siso andaro engase nuari ari nanduga emurutani kota handandaro engari nuari ari nantuga aha nuari siriti kenga uma wan kunyino wan tigana wan mamana oda ke rijo palenki eti anda lado batenga aka siriani anga to hun gabe ngamaha muritani kota anda hinu bangando dangani timanyo nokunga sirigabe ganta kebetu hari sawai sonin ka humbiranga no hondi ola ya anna honne kono ndangani boy sere so angana tinjaye konte alla waitini ntatu bari to hoke alla taitina mamu angana honne kono dangani tike kota logonte ke kota logonte siso ke kota menta ke kota dalla sonin kara adalla tiringi ka alla ga madambe be sankon danta sankona sonin karu igati sonin ke doroke nyani aga kanne nga doroke be ganta bore sonin ken doroke ni daimu nyai sonin ken doroke ni kanye nyai minna hinna endo kitalenki kota ke ore mubenu do okisi marubenu ka sare jamalla gare kedi sonin ka ungala hisanko ni ma ka alla do de ma jabaru sonin ka kullanta sanko o waga nuwari ni aga benu ka sonin ka ku ke kanella gana na urugindi duna suga seda hailenki kota ke sonin ka lemu oda alla tiga o haga da radio kan kita sonin kan kanin bane an koni nongani jipi karago ite soni fm Mamadou Manchita Jabi akado sonin kara uruginde nyana mei maga kinyana base lenki kota ke angana lay sonin kan kanen bogulenga angana ga fanna sui ara kendi anna maniki tanga kono sonin kaya garunda ngani sakati keti opare mohonga aga sonin ka konkoini sonin kaya garunda ke pare mohon ken lantanya kali nyaman bo daro ni kunduai sonin kaya garu ya garagu ho gore yani ho bakka ya gare nyaani ho sirono ya gare nyaai ho bonno ya gare nyama arno sayra onu chiro ya garagu ke yaita kiani kiren ni daruwai ido ho mariere sonin ka kumpalle kenno da sewe ay kenno da nyakali ay no arisiro ma
arisa a sere tana o maga sonin ka ko ngauga tunanti sere gabi watu kenga gani a mama tunkara ya gaba ko dangani ti a soma bangi ya kembire tunkara ona khatirindi an kagara imbe kitangara wako no ke kota ulahintin bulasira alhamdulillah rabbil alamin ngelen kenga sewo be kitallanta konno parce que sonin ka paga bire kirsi hanon karay nyeme galo kulebul ben ka togo o ku kan kawa o dimbaya o habanu do manu gada khile be togo ma dambe ke do nyangolle ke do jukkuke alo se ho mako sireke ore mu kana kenni parce que kallenta sarena angem payo ko nan ken sara lenki anga dambe ke to anga khile ke to anga se nan kanne ke no do nyakalin tay nyusu ngana ke nyona me samana telenga koronda ka kari hay telewonna alhamdulillah rabbil alamin ke olan ke kille o waduanga Allah nda nya killi o killi lagare Allah tale mu ku sankondi Allah to ga sankondi di batenga parce que sonin ka ko nyan jonga sonin ka ko nyani diga men po hana Afrika no kon sonin ka ko nyan jonga ke sonin ka ko be ga jonga ado barake nyan jonga sonin kembire i halale nyai sonin kenta garna sonin kenta fayini sonin kempeti nambarante sonin ken bire i hutte nyai ka ken hutte on kawole o dimbanu ka karangundi ken nyai nan tom ta hotu jula palle sonin ken jula nyai de sonin ken jula nyai anke nga kebe lenki wo munda lenki tamuna ancera i kana katu iduna hana ini sarano na baranda lemmen no ngutu kasutta manda saranda topoto baga kinya saranze maga ya gutun ha sanke nyana kelle me topoto lemme man topoto daga tagan kompe no annan duturin daga tagan kompe nan duturin kebe ga tigan so ala kebe ga tigan so tereti ngana kinya kebe ga tigan so kenya la pesin kebe ga tigan so awdo wiye nyani de yo hada mareme itu samakka nga baga ngura grande guba me nya sampata kenni tongunya e masre nem pa basre nanyim mega manya soro mala ngam ko ne amanya mada kenya paba dangi an kallenya nanti Allah kariri habai ba karima ko timai lengi kota ke o yagini khanyala monga ore munna nya khanyala mo munna nya so ni ngaranta gemme angana har yake khanyala ma duro ko tan khalle ke utan na kwalle menda anyu ko ke gani khanne ke utan na ko ni dem menda ngani bayne aya garenke akina kaseren tatu ako kyani nda su kunyi nda jaman su kunyi ndanke nyimme kunyi arnan kuyi do en sa annan ku taxurasire arno dal la garusro awa annan danki na dal annan dal anki na dallani nalle munya barakinta hoy angolle ka Allah tanya hamman mansura annanya kesey aga nanya kese annanya barake hoy la ilaha illallah jalla bana na gunda kallan ka ada Allah musalli wala mam sallim no arisire ako kaga tumo hombe arisa program kiani kaga na wariti o halle bange ke tiere non kunne sorundo nyagali ngame ido lege ngame ona non ka hayonne anti ajali yo abindi onne anasi harisa ko sugara wari do me mo hombe keni manyo ngana kinye wahati yo gwa bari kotambe manyo agananyi halle ne kati kina aswatu nanti aro hokulumbani andele kenga gani akasanke kenga ni gatini asoni kenda ngani ankasanke awanyi munga kembire ona manyo hawari birambe angatu nanti aga pare ne mo hombe kata ikina kompenga harisa manyo adi taw korondame ngani yagara ken taw korondame ida ken akoyoy na kollen akoyoy na diban akoyoy ke suni hoy bi anga tunanti soni ken anan siria anan jangu tay boyri soni ka hon ani hoy oganta siri ona to halle harisa yagaru koro suna duru goto ona wakile ona soni ka hon ona tuindo remunga ona katu tununanti soni ka hon awaduna no ndi birambe tibabu ngara soni ka hon pasa okusoni ko ona mani dukuba harisa koronda ga no hondi ona soni trin oma yagaren khawayre non kunne ona trindi di tohonga ado ga girino kube oda honu ga warama ha oga la hikurani kono dangani iganyana kebe harisa Allah wan tohon kono dangana ado angirira tohone makade darame ngili di bakunda mashallah oda wari kholle ngamma ga karaga menga sakka kama oda turaimbe lon khawari ken gawata gunu wala na honne kono dangani yagaru igan siri na Kenya mo hombe ikandi mawala jari ya yagare suna ke kitaba mawala ama jari ke jara yagare suna kita parce que ma nyun taro na ko falle
maño ngana ero ke kado ke daga na ya haren sujere yan nan ke tankar parce que na fangana ke hara hamme o kana maño irangulu lai ona ke hara hamme aro na kitendu ananya ngidu ngare ngi yeson hamma ke ni ke ngai ke le fa kundune o kana sombi soro na ro holle ke ana sombi minute ke hara hamme ay ke holle ne sombi holle ngai ke le faro no holle ke ya puru jabaren nasege jabaren tayang kana sombi ke no holle ke ne puru ke ngai ke le ay da bari tsmani basanga ni ba man kamare ngani mama basanga ni ke da bari te basanga oda chura imbelo kawari alla wa yone ko no da ngani chura imbelo ke ha hadena andile ke hebare tu ya haren ke halle ni futimili ngai ya haren ga duna no kusurando timili ngana do me tura ke ni ke ngana nye angana te lanki dan kandi amma na ke fallanga na tura no kinanga yallanga manya ya harin sala hante ya angana ya harin sirenga angada ke manyo ku ngala tai tura ya ren paran ku ngala yo ke tangana kinye angana ille ngana kare an kina na da wan kabila gara na yan dan kompesa la jori yoranda susan dan tura kum akana ra na ware timilingen no honde ay wuron hakem mo hobane ani ya haren na timilingen na do haren an tan tu bakay ko bari timi bure na do serenga hare an kina ka fe an nan tu bakka kamanga tura ke manne ke nga ko sugara mugumo hombe soninko chura imbelo ni huwa ibi anga tunanti ya hare suna sira kita ikompen karanga iga jangono tai barinki watu nanti ya hare panan ku kunga lawa chura inda manyo nuko kunta chura itu hare sa koronda ga no hon sawa kunda ke yogano mahano yeri non kune itayani soninko president nga sarahuli association kebe go mahati brikama bangenga amari gati sago bane biten lo arin camera ke ahina bare al sauna hatiri ndimo hobe ga ma inshallah bismillah sahoni bismillahir rahmanir rahim oda Allah subhanahu wa ta'ala tigalen ki kota ke kota be etika hobe gatin to UNESCO angana to UNESCO imarantene mania kengan kharangunde ado ladanuku yo tukungan kafi da fay khanu benega Afrika wala ona Afrika ko ngolengi bo fay jurande nga sarangulan kande ngadi itida fay da khanu fi la fay Afrika no humbe fana fana ne Swahili ti kanko enti South Africa nudo Kenya nudo Karabanu yo to kudere bane soni kan khallen silenki da ke ko taraga sarangullu ngada ngani kengan September khasom atampile no karago duna jurana sankhon kanem na bangande duna sura na tu sankhon kanem ngan humbe lenki kota ke o hagari ke nga jurande nga ho aga jaman kutundi mo gombe
inshallah. Okay, lenki Harisa oda wari nanti sonin kan kane ka jurande ka joppe lenki ay hakun hanuni sonin kan kanne nguruginda non kanan ko ngai alla way mani ko no ke ko tadi because okuma la yaga kan penelen ki bana ke jurande a continue na every on the 25th September nanti temple no karago a continue na bama a rempene ke lenki ko tabana komi ga ko ngi mo hombe banganda no gara bangandi yere tikefi aga ko United Nations na ko ta kesiginda keta salang hullunda kengana September khason tampilondo karago kenya na sino khibara ke antanya na yirginga na ga joppe keta ke wodo ketela hayro alla ganyi ke wut sala kaneta sala gelenu ngana kono forward ever no backwards. Thank you very much. Thank you. Harisa odo interview nde kiana me ado tirindinde kebe go magasa sa ke ngani marami chibalo drame dru khotante ngani o honorable ngani na mistake nya honorable marama chibalo drame Harisa oda wari aga waire no gune apparente nga sonin kampare kholle nga maga aga na onne kono danga inshallah mariam bismillah mashallah oda kunyo oda ma oda hanta oda tunga ma ke kota manna dia anta soni ka hufalle soni karale ngongana e kunyi na japona ken oda ke kota nya oda imira wuti ngai soni ka hono honi soni ka honi kanye ngai le ngongana e golle be ga maga nda wari masombi ngana di boy lay sombi min nda ko lungari masombi ngari daro hase o mamanu nyoka banu do kismanu igandi nyoke nganke isombi nyoke ifonde nyoke daro hase igenyi nyana kan do ringine ni sorene kengad okay nda ho gawaran kanenga kenga gani ke chakai a chaka duro etike boy nda goye ngari dai pemenu ngadai matuma ke bane ne kange ngai ba koko no dangani ke boy ri onati ma nyana roni ba ma karangati ana roni ba ma imbi ken goyenya anga no kusu ya haranti menna selingona kebe anga da ro kundune sutu ya haranga na ile nu ya hunde ya tinanna hanna hanyela halleng ken na koyna ngama anga remebe subundire ma jiminte ngana ma jiminte fe rembe na ke futu ma handa nga e futu ala tunai ma fiti jiminte barak angana wara lemmete sangana tay ana tuna mani alle meni jiminte nga bari okusasare mu yogon wano natikoli nu kwanne wo maka ke antane wo maka keta sana ke akono kamo angana ke wutu angriji anda rono kabanyar abada angana me anna kenya ngaut anna tu anna wahi maga seno anna to koda to no jindo nay no ari sire hatin timenta wakada no ari Harisa oda seretana kita ke gani sotu mankenga kenin ke me karan ke ngani kendi lantay dangi na minna tirindia ke gani ko keni aja sankanwa Harisa ona ha tirindi mo honga assalamu alaikum sankanu tage anna honne ko no danga wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ndan kunyi nyi mere me barakin tallemme angara wari anke ngara ke sigira kita lenki ambo kwat anga bogodi ka oda sonin ka ku koyanga oda dambe koyanga o hay sonin ka ku beradi lenki anke ankoro na jire ansare na jire ankara barke mambo non dan sonin ka unda dan sonin ka o kuga ke beradi lenki ona sonin ka ku beranya awa ko kendi kuno oda mundu islami lemmen suma o gani sonin ka lemmenya annan dur ko to tan sonin ka unga annan sonin ka gullaga sonin ka kumentare sonin ka kumenta sere sudi dambe nyan ken dambe o hay ken beradi lenki no ari mo hosiria Harisa ani taga ya garenga anda mani kitanga ime kono taga kun kanu honi boiri sonin ka hun lantai tele taga hun gantano honi dunya sonin ka u gari angara mugu igati sonin ka u
angana sodin ka ku ke hayo odo to gonunyan na utu taga ku garanka ku ko ingana tinya gamala suketa o ku gani tage ngasigira gabe tage o wajigi non tagana o wasunnan dini aswani keta tagenke yagare ran tahallene tage gantanu pasga ngana itelle katanki nai gundo wat taga gundi tagonya na kentu sere sugari ya qire mempalla kata yugoy gundori tagonga kentu keta tago khirisun kitunga sakim mpalle alla be gara ke lenkinga sigere taga khirisunga ke gundotu bariketa andambe anga bogu hondi mankana honnetwa kenya ni taga ku ke taunga ni kebe taga ku hontanya na tage halle awago gorenta tage ne tage halle ko hontanya na tage halle ta aya ni kenga ko sonin ko nga ko no mohombe ado tagadu me demande ka ogara ko mohombe on tatage duku on tatago takka hallega agen ken koronda gata no ara gata no ara tana hakitairi nonkune sandunga na maha iga kaiti no hondi bari okure muna utu nyimme be ga tawnir nonkune nta ho su famu no ke sande no hondi mo gana i metindi ana kusandu fatan fanso dangani akembire o haba alla wanto honko no dangani adanga giri no kubi ado ke sahande amana ngani kebe tawno bulini magay mbaka kumbi jay mo sonu kande be yade ngoro sonu kande be magala hibe hammi gindi sonu ngane ngano ko su ngamu nambire no mo so ngani ndala bata ka temple sino nyeri malla ga nyeri ngari yere ngemay so ngondi wallen ko dawli malande kelanda gwane ma ko so ngandire ko ta ngiri nan ngallo ken nyaari kembe ari nga nyak len kamma ba nga ndegi maga di ngabe kallu lan tabre la dam balle nada on tabre kendi ke sande be ga ma kites ke no hondi ke manan ni mania karo indane ke karani ala michane amba so nga ngane ke karani to chane amba so nga ngane ba so nga ngane ku yine nyen ku yine kara so nga ngane ni ndo mo kara ko tora sunda kado hamay ku yine handa kaw kasunka kaw jam kabeta kanilla kabeta kakra jam kanilla ku yine kara ku jan chanko so ngomba kanen kana ibresu akuyi suwan ku winyen anga se suwan ku yanga ngala bambenga na sekenke anga minindin yo kela keni mada mada baso awso ngo masale basale le so ngane ko tarasunda ando amay mata mamaya mamada atenga mamada daga hibe gandangania ya ken ko anga munda ta ken kebe anga labatte
so Kenya ngamuna na so ngale ngasigire mbagani anga tiba muso ngale ken wa ko Kenya ga yomale tiba ngombe anga so ngombe mkia Kenya so ngombe daru inshallah horna metelenga babukare keni manini soke so ngane grâce lemme soki magana na akambe na soki magana riba ala soki mbake game kegala sanko so ngenga da awa anka nengalam keba sanga nagalam kanne kamenga anga mancho denjo kamenya lu nano kon kanne ke kamenya ngala so nga gira bata wala bira na soko so ne kedi ke kalbe na sa ken dan so antenu so kali tonge kegala ancho den kamenya lu nani kira anga makira kan lengi kamenya lu nani mala ndinga mi fam mala kala wala sara kura ma sang okay na kira ko so nganen dina no sugal nganda na so ngan to ala sutrini tinkan nako madade mamuko balaga la muso mun kay atrenga sif so ngal lamyan anga so ngam to agunne ne khalibe nyen kalbe maga bagé dawa dawon chumpol jiyen kanne sugal jiyen bantre gi ngeen na jiyen hade ngeen chona jiyen kuba sugal ga malini jinni akalla gela makara sango gela sango la jiben kanne jiben me anga honko nanta wuretu ko ngato ko toras anda hame mama ya ni wuri ma ko nga ham honga mamada danga hoso ngal ibe gandanga ni len kyaro danga ni len kyaro do so ngal yano danga len o ga ngala dinna ndiga mutay anga ma kuñi nanga nenkalla tingenda ko ndak nkan no ko la suti assalamu alaykum ban kan assalamu alaykum ma gonde ko ni malen kan nga kala ko taras na kada hame mahamada aga li so ngal tingenda ko awsa le gele ba so ngal len kuñi ni kanen ma so ngal nem ko duna no ale le ko ke ngale gala makala sa ko la sa ko jibe ama sa ko de ba ga jibe mo hon ko non tawretu kian wari siria sallallahu na baraka ka nyaaren na wala kala Allah ndako halle so ngandu wawi ko mangake kinna kay len o kamandantri ninga bo hibe o kamandantri o ga bo hibe ma hibe ga bakodi anno na ko so wankache mo koni kayno halle ka Muhammad anno na ka bande bire ndo wulenta wulle bali kala halle wulle bali bire wulle anno na ka bande ala no na ka bande hibe no wa ke so ngai le hakal ke so no ala no na ka bande bire ndo wulle bire ka ga hakati ke bele ala ka wulle tibe yo no arisi arisa ko kaga tumo hombe so ni kan kanen jurande odo ke ngana me lenki september atampile ndo karago 2024 no hondi ko suga tumo hombe UNESCO ku ngasi gintenga ladan khibarenga do duna suno kunga a Europe da Africa ida so ni kan kane ida tunanti kane ngani ado ha anan Syria anan lo abukin no hondi nanti so ni kan kane awano hondi kembre o haba waire nonkune ona trindi to honga ana kono daiga girino kube ado ha agara imbe wari lenki ko ta hore ke no hondi bismillah papa ndo ne Hamidu Machine Sise
nancare garawole nangor garawole ngañaninga lengi soninga hunkrimande a ñagali yen xoore ñani sirande soninga hu horona xani jidono kungu ngarime xa soninga hunkrimande igondo yaxare kawmande yaxaru ñaxona sembenga i lengana kare igo ngurnu kata murundiraña aga artini kata kanga yaxaru ñala lemunu ñamarni xaraga xarlanga yaxaru ñala lemunu ñamarni igi leminen xaramo xarani imaye lemme an xaran ñimbe xana nam may soninga xane na ko a lemmenda yaxare ñani igonda ka seeda an gana leminen xelenga an gana jedaga xiyen xobo ana di saro di soninga xane ke ñani soninga xane an gana leminen xanga daga seliñe len xobo ana daga nati neni soninga xalet ke soninga xane ne seliñe len an gana leminen nangani daga mini hon xobo anati makaba kita kaba itu soninga xane malika xane ni soninga xane ni ordo meña ka soninga xane ordo me ka kaba soninga xane ko kunto ni nganganu yaxaru nya laba kundo lemine ñing ko langa soninga ra yaxaru khaduro do nene xara ho ka khaduro de ke arisa anna mani kono o diaspora konda ngani beri senegabe wati diaspora nga ire mun la tay soninga xane kono na wallahi ganari jamane ke no hondi puru ido soro na memu gwa ko tengani anga jamane be di tongu ngani hande mi lawai non xane kono baranyi me xalle ke gani kebe anna kenti ndande me ke anna mani kitanga kono o diaspora konda gina ñagare anka togo ñimme Fatima Sissoko Fatoumata jamudima Fatoumata Sissoko andogo gelinge na njang mugani nambara na jambuga Fatoumata Sissoko angara kebe ko daisi fora amna diga mi ñamano ngani daisi fora kubenu ga daisi fora inire mudu ci nan karere nan gorere ahale na daga no kenyam basunda ire muguna togono ngani igare re kandi mugu mo andako hibega gorere wala andako hibega gorere wala yerani nyimenga itiginge ado ite nyimenda bana anga lahana itengita anchegere itinga nyai anda kita anga na tawu itengama alanda nyimengita na anga na diaspora anga ngal singita anga daga na murumuri ka alle mena so nga ngane mu mamba denga bugumedi kedi yerai noari siri wala sizo ko formada so noari alinginda sir andiri nelinginda Tuau. Assalamu alaikum Soninka. Yep. Donc lekino duranko tanya Soninka sunanka nyakalina. Donc Soninka ngano kusu. Wakati mmoja siku. Soninka Soninke andukara igeni kakewara amotu babakara. Oni Soninka Soninke andukara igeni kakewara amotu babakara. Oni Soninka Soninke andukara igeni kakewara amotu babakara. Oni Soninka Soninke andukara igeni kakewara amotu babakara. Jirane ngala jamais agakulele Fierté nyalingo rane soulele Soninke traîne ni toro pirene Jirane ngala jamais agakulele Andukhala anawase sankunu Rabaram fa soninko ngangunu Soninke jamais angilungunu Niyele la bandina magankura Nkhane kona mele Khapura Oni Soninka Soninke andukara igedi kakewara angotu babakara. 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 Andukara Harisabura Asafando ke osiho jabira Nekhane kona mene malutato Nanuvalorise ke muhoto Andukara mahanduwara Nekhane tela mene manjaspora Navana kono khalindin doktora Omelo kiltir ya sheba Soninka le memari ya retuba Tuba Oni Soninka Soninke andukara igedi.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabi al-Karim. Excellence, Monsieur le représentant de la directrice de l'UNESCO. Excellence, Professeur Dioncounda Traoré, ancien président de la République du Mali. Excellence, Monsieur Moussa Dramé, ministre gambien représentant son Excellence Adama Barrow, président de la République Gambie, assurant le haut patronage de cette journée de la GILSO, Journée internationale de la langue soninké, dont l'acronyme est GILSO et non pas GILS. GILSO comme soninké, donc c'est GILSO. Professeur Abdoulaye Bathily, ancien ministre du Sénégal et haut représentant du chef de l'État sénégalais pour le Sahel. Monsieur mon frère Tcheblé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères du Mali. Ma sœur, Madame Dramé Kadiatou, ancienne ministre de l'Éducation du Mali. Chère petite sœur, Madame Lalia Ali Kamara, ancienne ministre de l'Environnement de Mauritanie. Chère grande sœur, Madame Sina Damba Maïga, ancienne ministre de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et de la Famille au Mali. Monsieur Firmin Edouard Matoko, sous-directeur général pour l'Afrique et représentant de la directrice générale de l'UNESCO. Son Excellence François Koulikumifura, excusez-moi, ambassadeur délégué permanent du Rwanda auprès de l'UNESCO et président du groupe Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, particulièrement un salut amical et fraternel à mes deux ambassadeurs, ceux de la Mauritanie, Ulteis et ma sœur Moulati, ici présente, pour leur présence. Monsieur Bakary Dambélé, chargé des affaires de la République du Mali à Paris, mon frère. Monsieur Mamadou Mohamed Semiga, président d'honneur de la PS. Madame Soukena Djabira, ma sœur. Tes larmes m'ont fait pleurer, mais je vais essayer de ne pas pleurer en parlant de toi. Bravo pour tout ce que tu fais pour la communauté soninké. Et à côté de toi, mon ami et mon frère, Ismaël Kamara, sans qui peut-être il ne serait pas à cette place. Monsieur Madiou Sempera, parrain de la journée internationale de la GILSO 2024. Mesdames, Messieurs les élus, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole confondu. Je voudrais d'abord, en ce jour mémorable, rendre un hommage appuyé et soutenu aux membres fondateurs de l'APS en 1979, en les personnes de Ibrahima Djabira, Christian Djirié, Ousmane Moussa Diagana, Modi Bathily, Anoun Mankange Kamara, qui fut le premier président, Toulo Fofana, Sediba Kamara, et souhaiter un prompt rétablissement à son premier président, qui est malade en ce moment, Mankange Kamara, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ensuite, un hommage solennel, appuyé ou soutenu à notre ancien président Feudiaye Soumaré, dont on vient de voir l'hommage qui lui a été rendu, et je m'associe à chaque mot de cet hommage, qui, à la tête de l'APS pendant plus de 40 ans, nous a permis d'être aujourd'hui à ce niveau. Je voudrais, avant de continuer, puisque il y a des moments où il faut se révéler les hommes, il faut savoir aussi remercier les gens quand ils font du travail. Je ne souhaite pas commencer sans remercier toute l'équipe de l'APS qui, pendant tout le temps, a œuvré pour que nous puissions avoir cette journée. Et je ne peux pas ne pas citer aussi des noms, ceux qui ont été à l'origine de cette journée, son Excellence Amadou Opatiam, que je souhaite que vous lui fassiez un applaudissement, parce que si on parle de journée internationale de la langue soninké, l'idée vient de lui en particulier. Et je voudrais remercier, au-delà du président Adama Barrow, remercier Moussa, son Excellence Moussa Dramé, mais aussi l'ambassadeur Kamara, qui n'ont ménagé aucun effort. Si je remercie toute la PS pour le travail qui a été fourni, je vais remercier singulièrement Aminata Bouni, qui a été la coordinatrice de ce travail et qui a fait le travail que vous savez. Je voudrais remercier aussi notre nouveau secrétaire général,
M. Massiré Koïta. Massiré, où tu es, je te dis merci. Depuis que tu es à l'APS, on voit du changement. Tu es élu et tu es dans l'ombre. Tu ne veux pas apparaître. Mais je voudrais aujourd'hui que les gens sachent qu'aujourd'hui, si on a fait beaucoup de travail, si on a fait des avancées, je ne sais même pas s'il est dans la salle, Massiré en est pour quelque chose. Au nom de tout ce que tu fais, au nom de toute la communauté, je te remercie pour ton assistance, M. Massiré Koïta. La première célébration de la Journée internationale de la langue soninké revêt un caractère important pour la communauté soninké dans le monde. Si elle a été rendue possible, c'est parce qu'au-delà du travail fait par divers acteurs culturels soninké, d'intellectuels, d'acteurs associatifs, des équipes se sont réunies, ont travaillé pour faire d'un rêve, d'une idée folle, une réalité palpable. Qu'il nous soit donc permis d'adresser mes salutations, mes remerciements à son Excellence, M. Amadou Opacham, de la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO et l'ensemble de son équipe technique compétente, disponible, qui de jour en jour, comme de nuit, n'ont ménagé aucun effort dans ce sens. Que vous l'avez mis à Taounere, que vous avez linki, ce n'est qu'un canenga à gagner la journée internationale de la famille. Que o alpular woni sababu hande sarakulle woni langue internationale langue soni ko sarakulle o alpular Amadou Bocham a jarama Allah jarama a jarama. Qu'il me soit permis ensuite de rendre hommage, de remercier son Excellence le Président Adama Barrow pour avoir accepté de faire porter ce dossier par son pays. L'investissement de son Excellence Ibrahima Ousmane Kamara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Gambie en France et ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO, ainsi que celui du consul général, mon frère, mon fils, Mohamed Magassi, qu'ils en soient remerciés pour tout le travail qui a été abattu. Je voudrais associer à ces remerciements le groupe Afrique de l'UNESCO, l'ensemble des pays co-auteurs et co-sponsors, ainsi que l'ensemble du conseil exécutif qui, en cette matinée du vendredi 13 octobre, jour mémorable pour des musulmans que nous sommes, la plupart d'entre nous, les soninké, jour symbolique, a voté unanimement la proclamation de la Journée internationale de la langue soninké, mais aussi et surtout la conférence générale qui a entériné cette décision. Aujourd'hui, le soninké est la deuxième langue africaine bénéficiant de sa journée mondiale décrétée par l'UNESCO. Contrairement au swahili, qui est une langue officielle, une langue de travail, la langue soninké n'est nulle part reconnue comme une langue officielle dans les pays où elle est d'usage. Si je veux rentrer dans la situation du soninké dans nos pays, j'y mettrai toute la journée. Vous me permettrez de parler peut-être de deux pays, de l'ensemble des pays soninké, mais à travers deux pays. Le Sénégal, situation du soninké au Sénégal. Le soninké fait partie des 6 premières langues sénégalaises reconnues comme nationales au Sénégal par le décret de 68. Depuis cette date, une politique de promotion des langues nationales est développée à travers des campagnes d'alphabétisation et de codification d'autres langues parlées par des populations considérées comme minoritaires. Toutefois, à partir de 2022, le programme de renforcement de la lecture initiale pour tous, RELIT, est venu introduire le bilinguisme à l'école avec le français comme langue seconde, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ce programme a intéressé au départ, pour le soninké, les régions de Tambacounda et Kédougou, 2022-2023, puis Matam et Podor, 2023-2024, en s'étendant à l'occasion à des classes de grande section du préscolaire dans ces différentes académies. Aussi, à partir de l'année universitaire 2023-2024, et suite à une forte demande de la communauté estudiantine, l'enseignement de la langue soninké, qui était le chaînon manquant à l'université de Dakar, a connu ses débuts avec la présence d'étudiants en licence 1 au département de linguistique. Et cette année, le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, après avoir lancé le mois de l'alphabétisation en septembre, a annoncé pour la rentrée scolaire 2024-2025 l'introduction de la généralisation des langues nationales dans le système éducatif avec les terminologies adaptées conçues à l'avance. Situation du soninké en Mauritanie. La Constitution du 21 juillet 1991
en son article 20, reconnaît le soninké et les autres langues nationales. En 1979, un institut des langues nationales a été créé pour expérimenter ces langues et les introduire dans le système éducatif. En 1999, l'Institut des langues nationales est dissous et remplacé par un département des langues nationales et de la linguistique au sein de l'Université de Nouakchott. Aujourd'hui, cette langue est enseignée à l'ENAJM, c'est l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrats, pour que ces administrateurs soient en contact avec leurs futurs administrés. Récemment, le 31 janvier 2023, un institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales, IPELA, a été créé et c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, son Excellence Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui a rendu cela possible. Et nous voudrions que, effectivement, Madame l'ambassadrice lui transmette nos remerciements pour que cette expérimentation soit une réussite totale. Lorsqu'une institution des Nations Unies comme celle de l'UNESCO décide à l'unanimité de ses membres et sans débat de proclamer une JILSO, nous osons espérer que dans les États membres où cette langue est parlée, elle devra bénéficier et devra pouvoir bénéficier du statut de langue officielle. Je voudrais, à l'entame, expliquer que notre objectif, que ce soit ici à Paris, APS, mais également l'ensemble des associations fêtières dont je salue les présidents, ici présents ou pas. Je profite de l'occasion pour saluer la présence de Maître Chérif Tambadou, qui est venu, et Mohamed Moussa Ndiaye, qui sont venus au nom de la Gambie, mais également Ali Boubou Gandega, à travers la délégation de Mauritanie. Saluer Idrissa Djabira, je ne sais pas s'il est là, qui doit être là, mais également tous les présidents des associations soninké, donc pour que le combat soit mené, afin que l'officialisation de la langue soninké en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau soit une réalité, mais qui ne soit pas seulement un mot. Monsieur le ministre Dramé, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président Adama Barrow pour tout ce qu'il a fait pour les soninké. Le FISO 2020, FISO 2020 a été un succès extraordinaire. Aujourd'hui, les soninké vont avoir leur banque, entre autres, grâce à Adama Barrow. On la remercie. Aujourd'hui, les soninké vont avoir leur académie soninké basée à Banjul. Merci à Adama Barrow. Comme le temps passe, je voudrais conclure en disant que le travail qui a commencé n'est qu'un début. Et il nous importe à nous tous, associations ici présentes, celles qui sont dans les pays ou ailleurs, de travailler à consolider l'effort qui a été mené, de sorte que demain, on puisse être fiers du travail laissé par ceux qui sont présents, mais surtout ceux qui, après nous, vont continuer ce travail qui ne fait que commencer. Je ne peux pas ne pas remercier la Guinée, son ambassadeur, qui nous a énormément assistés et qui a été, M. Silla, qui a été, on va dire, la personne sans laquelle on ne serait pas dans cette salle. Parce que c'est par l'entremise de la délégation de la Guinée que nous avons pu obtenir l'allocation de cette salle. Donc je voudrais, M. Silla, et je voudrais terminer parce qu'on finit toujours, le meilleur c'est la fin. M. Silla et votre délégation, ma soeur Soukienatou, merci pour tout ce que vous avez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khasuda wari oga rodo no hokedi oga soru kubeno interview isugara kebe kono dangani ti sonin kankanne mbangenga kenda ko inanti sonin kankanne nga ani huwa iseresu anganta sira toko halle sonin kankanne angana nya sonin kenga banetan annan sira annan jangu tankanne nga sonin kagabe walla inati oda ga dingira yego ko igera no ngado no kutanano oranta o kanne ke konno no ngani isoino ya angana ndu toko halle inan toko halle baranga nandu warakane inanga lakane ko slogan ke gara ko mo hombelen
ki o kanne onatu ona khara bana be sugani anna drogoto annan kanne khara annan kanne tu kengani anta tokko halle kamare mekyani Fatima Sissoko ngata ona kada ngani QTV telenkanga mo gari kada ngani wakati tanati sonin kan program nga wassalam Tuau Lada Kurambire soninkan program nyani agar ni QTV Bire ya danta soninkara Kurambire ngodanga Oheti yada Tuau Lada